ବୈଦେଶ୍ୱର ପାଟଣା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଦେଶ୍ୱର ପାଟଣା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଗଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆଶୀଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଛାତ୍ରୀଗଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ସହିତ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। परिचालना कमिटी सभापति विचित्रानंद खटुआंक सभापतित्वरे वैदेश्वर पंचायत सरपंच सुरंजन पंडा मुख्य अतिथि भावे जोग देथिले। मुख्य वक्ता भावे प्राक्तन प्रधान शिक्षक ध्रुवचरण साहू से योगदान करी समस्त छात्र छात्री को यंत्रबाक्स प्रदान करने सहित विद्यालयर उन्नयन उपर अभिभाषण प्रदान करथिले। सम्मानित अतिथि भावे जिला परिषद सदस्य रश्मिता साहू, समिति सभ्य महेश्वर महापात्र, संयोजक भरत चंद्र साहू, प्रधान शिक्षक उमाकांत बेहेरा, शिक्षाविद श्री बश्च लांचन साहू, शंकरसर बेहेरा प्रमुख जोगदे शिक्षक शिक्षयित्री को प्रशंसा करथिले। अतिथि माने कृति छात्र छात्री को विद्यालय तरफ पुरस्कार बंटन करा जायथिला। शेषरे छात्र छात्री माने सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित नाटक पहाड़र डाक परिवेशन करथिले। नमस्कार, मो नाम हूँ आद्या प्रियदर्शिनी। आम विद्यालय नाम हूँ गवर्नमेंट यूपी स्कूल वैदेश्वर पाटना। मु यही विद्यालय छात्री अटे। आम मैंने समस्त ये विद्यालय छात्री अटू। आज आम विद्यालय रे एनुअल फंक्शन होउछि, वार्षिक क्रीड़ा वार्षिक उत्सव होउछि, तार पुरस्कार वितरण भी पुरस्कार दिया होउछि। इसमें आम बहुत एक्साइटेड अच्छू, बहुत खुशी अच्छू। किछि कहबे पूर्व प्रथमे जगतरनाथ जगन्नाथ को गोटे प्रणाम जनाऊँगी। दीर्घ 66 वर्ष पर आम विद्यालय रे गोटे वार्षिक उत्सव पालित होउछि। आमे केते खुशी आम पिला मानक मुह को देखिक आपण जानि पारुथिबे। आमर जो विद्यालयर एसएमसी चेयरपर्सन जे तांको प्रथमे मु धन्यवाद देबी। तांकर त्याग बल रे आमे आज गोटे फंक्शन टे करिया को सक्षम होइछु। ता सहित ए विद्यालयर समस्त एसएमसी कमिटीर सदस्य मानक मध्य मु बहुत बहुत धन्यवाद देबी। एवं ए विद्यालयर जे प्रधान शिक्षक तांको मध्य बहुत धन्यवाद देबी। आम गण आज जेते जण उपस्थित अछन्ते अतिथि माने तांको मध्य बहुत धन्यवाद देबी। एते आग्रह सहित आसिक आमको प्रेरणा देइछन्ती तांको मध्य मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। एवं आम मानक खुशी आज समस्त जानि पारुथिबे। आमे जेहेतु वर्ष जाक जो परिश्रम आम करें पिला मानकर जो कलाकृति तार सफलतार स्वरूप आमे तांको गोटे गोटे सर्टिफिकेट एवं आमे किछि प्राइज देकी तांको आमे उत्साहित करेबु। एवं पिला मानक भितर जो कलाकृति लुचि रही नाच गीत एसबू को आमे तांको कलाकृति को आज आमे देखैबु। एवं एति मु कहूछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ, समस्त नमस्कार। मु स्वातिबाला साहू ए स्कूल रो सहकारी शिक्षयित्री। मु स्कूल रे 9 वर्ष है काम करूँगी कर ए स्कूल 9 वर्ष है काम कर स्कूल प्रथम थर पर आमर गोटे वार्षिक उत्सव होती। आम समस्त पिला आम जी एक्साइटेड अच्छू, पिला आम आहरी अधिक एक्साइटेड अच्छा। कारण प्रथम थर पर यही कार्यक्रमटा ये चलुची। तेणु केवल जे विद्यार्थी माने पाठ पढ़ार आगे से कथा नुह, आमर जो सर्वशिक्षा चलती से विभिन्न प्रकार कलाकृति नाच सबुथर सुजोग पाइले समस्त किसी ना कि अंतर्निहित शक्ति अच्छी, अंतर्निहित गुण अच्छी, जोटा कि आम सर्वशिक्षा ताकू आगू गाने सुजोग देती। आम सब प्रकार कंपिटिशन करी समस्त को पुरस्कार देवाई आयोजन रखीचु। तेणु पिलाने से बहुत एक्साइटेड अच्छा। गार्डियन मानू एति विनम्र अनुरोध करुच्ची जे पिला माने जो आसुचंदी पढ़ाई प्रति दिया जाता होमवर्क प्रति टी नजर दिंतु। पिला मानू आ समस्त मीटिंग आसी योगदान करंतु एवं स्कूल उत्तरोत्तर उन्नति पाई आमको किछिटा मेसेज दिंतु एवं सहयोग करूँ। मो ना हूँ निदेश्वर राउत, गवर्नमेंट यूपीएस वैदेश्वर पाटनार असिस्टेंट टीचर। बर्तमान आज एनुअल फंक्शन फास्ट टाइम आम कराऊँचे। जो एनुअल फंक्शन कराऊँचे आम स्कूल मुख्य हूँ जेहेतु आम स्कूल रे हूँ लेडीज 5 जन तांकर हूँ एक्टिव एवं सेमानकर जो प्रचेष्टा अक्लांत परिश्रम एवं सेमाने तांकर परिश्रम दिन राति कटे स्कूल रे अतिबाहित करी एवं सर्टिफिकेट लेखि चैंपियन सर्टिफिकेट एवं अन्य सर्टिफिकेट ठीक से डेकोरम करी
ବହୁତ ଶ୍ରମ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାପରେ ଆମର ସ୍କୁଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପାହାଡ଼ର ଡାକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ଆଜି ଏହା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଆମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ସ୍କୁଲର ଏ ନାଟକ କରାହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ର ଡାକ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା। ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ନିଜେ ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ନାଟକଟେ ଆମେ କରିବା। ଯାହା ହେଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର ଡେପୁଟେସନରେ କୁରୁମ୍ପଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ମନେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପାହାଡ଼ର ଡାକ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆମ ସ୍କୁଲ ନାଁ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଦେଶ୍ୱର ପାଟଣା। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ସାଇନା ଦେହୁରୀ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିବାରୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ନେହଲ ଦଳେଇ। ଆମ ସ୍କୁଲ ନାଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଦେଶ୍ୱର ପାଟଣା। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ କରାଯାଉଛି। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ସୁଚିସ୍ମିତା ବେହେରା। ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଦେଶ୍ୱର ପାଟଣା। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିବାରୁ। ମୋ ନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ। ମୋ ସ୍କୁଲ ନାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ବୈଦେଶ୍ୱର ପାଟଣା। ବାଙ୍କିରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।